unsay kasikas sa natad sa panglawas mga katropa health tips ni batok sa hyperacidity sa kasayuran. Labot niya na atong kuhaon si katropang Ana May Perez para sa Health News. XFM Health News. Ang hyperacidity o sobrang nga asido sa tiyan usa ka common na problema nga makahatag og kasakit sa tiyan, heartburn o bloating. Kasagaran kini mahitabo tungod sa dili husto nga pagkaon, sobra nga kape, pagkaon og spicy foods, stress ug sobra nga soft drinks. Sumala sa gastroenterologist, ang mga sintomas naglakip sa heartburn, kasakit sa tiyan o sa taas nga bahin sa tiyan o pagsuka. Para malikayan ang hyperacidity, likay ang sobra kahalang, tamis ug acidic nga pagkaon, pagkaon og gamay pero frequent meals, limitahi ang soft drinks ug ilimnong makahubog, pag-inom og daghang tubig o magpahulay og igo nga tulog. Ug magsigi ang sintomas, magpakonsulta sa doktor aron malikayan ang komplikasyon sama sa ulcer o gastritis. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes2 Health. Sugdi imong adlaw nga ligon ug batasan ang pag-inom og Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nagkayo sa Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita.